Kay grabe man lagi kuno kakugihan akong igagaw. Nahala manuba daw mi og saging. Kay ara pug kunong gutuma. Di pug kuno ituslo og ginamos nga naay sili og sibuyas dahonan. Ug isa nang giputol ang sanga sa saging unsa kay habol man kuno sundang manakit pug kunog isahang kamot og pinutol. Hayda oroy perte ka reklamador jud ning igagawa. Adyo na pagreklamo diha badji kay di jud ka kaon og saging. Pastila na lang jud. Unya kay daghan man ming mangaon nahala magtinabangay ekonomi. Musayo sa kuno ning usa ka badji kay para makusgan og arsa sa saging nga perting kabugat para pug kuno dili hangaton. Kay tungason kaayo padung sa amo ang bay og sugdan na namo putol-putol ang sipi sa saging. Kay amo na ninglong agon barugan daw sa akong igagaw para dali ra mahuman ug makakaon nagdali samtang ako'y tigunis-kunis isod sa gold nga kaldero. Uy wow pagka gold ayaw gold. Duha ra ka sipi among dong agon kay dili pud maigo sa among kaldero ug igo ra pud namo kay dili mi kahurot. Kung amo ning hotdon masayang ra pod ug unsa pay among dugayan halingan na namo kay aron maluto nagdali. Kaning among kahoy klase-klase ning mga kahoya guys. Naay panit sa lubi, naay biyabas, ug naay duldul. Ay di na ta magmatter ana guys. Ang importante maluto ng saging. Ug itak-ang na nato ning saging. Pero kani wala pa ni tubig guys ha. Magkuha pa kog tubig isabaw. O diba? Ang among kahoy grabing kusugag siga. Pero perti pud kakusog ang hangin, medyo dugay-dugay pud maluto. Samtang nagpaabot nga maluto, manguha sa kog dahon sa saging. Kay mao na laman among ihapin or iplato sa lamisa. Kay aron walay hugason. Tawag ani pinabudol pay. Og ako sa ning ibutang ang dahon. Kay among kuwaon ang lamisa. Og limpyo kaayo ni guys, wa pay 5 minutes. Og di ara sugdan na natog kaon. Kay kaning akong mga kauban kakanunon na. Samot nakasimot sa lamian nga ginamos perting kauna. Lami kayo! Og diri ra tama ng amo ang video guys. Salamat sa panonood. Bye-bye! So let's go!